Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya saja. Alhamdulillah, malam semakin majelis kita ini kedatangan salah satu tamu mulia yang insya Allah dengan kedatangan beliau, dengan kedatangan para ulama, dengan kedatangan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat dan di majelis ini adalah sebagai tanda bahwasanya majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ini diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir dari Beirut, Yaman. Beliau menabi dari segi nasab nyambung ke Sayyidina Umar bin Khattab. Alhamdulillah sudah duduk bersama kita zuriyah keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahathir barakanah Sayyidina Umar beserta keluarganya juga diberikan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Beliau juga adalah salah satu santri pertama daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Sekitar 2 minggu yang lalu datang ke Indonesia. Jadi beliau menikah, alhamdulillah bisa aliki arang sarang, alam polong arang sarang, sarang kulaban cenengan. Malam terbarukan beliau beserta dukurunah juga diberikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Seperti sebuah kebungaan majelis di Global Film Panikah, saya etak si sarang Nyai Sepo, ternyata beliau pagi keperluan pada acara Ekadur. Pas peleman dari Ekadur kini perziarah ke makamah Nyai Isa Ekowel nyeper. Ternyata perjalanan dari Aspah dari Kowel ke tempat istirahat, beliau ketiduran di mobil. Beliau cerita siang keburuan, ternyata dalam tidur yang singkat itu beliau bermimpi. Dalam mimpi udah Nyai Isa. Nyai Isa apa nikah? Nyetir mobil. Saya nyetir mobil. Saya setir di pasar Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Insya Allah majelis panikah oleh juga pandangan perhatian daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kurban jenengan kembali menyimak dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tawadhu. Tak usah terjemahaki ki lumayan ki ngerti saya lumayan ki terjemahaki ki siap ki patrang adena pakosok ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah jami' hadhihi al-qulub. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan hati kita semua di tempat ini. Al-muta'arridah li nafahatil Malik al-Wadud Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nas'aluhu Subhanahu wa Ta'ala kama jama'na an yaqbalna ala ma fina. Beliau berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita semua, semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yaj'al qulubana quluban tahiratun nadiyatun likay tatalaqqa fi yuwatil haqq Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya hati-hati ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa siap menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsala ilaina habibihi al-a'zam wa nabiyyihi al-akram sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita semua Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu sayyidul
وخاتم الأنبياء وأفضلهم عنده سبحانه وتعالى. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin para rasul, sebagai penutup para anbiya dan para nabi. ولم يخلق الحق سبحانه وتعالى أجمل ولا أعظم ولا أكرم من نبينا محمد. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia, lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجعله سيدهم في الدنيا وسيدهم يوم القيامة. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita di dunia dan juga menjadi pemimpin kita di hari kiamat nanti. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Di hari di mana harta, anak, keturunan tidak akan bermanfaat kecuali dia yang datang dengan hati yang selamat. يوم القيامة كل ينادي نفسي نفسي إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan sibuk dengan dirinya sendiri, akan tetapi Nabi Muhammad SAW selalu dan senantiasa memperhatikan umatnya. كما جاء في الحديث أن البشرية كلهم يلوذون بأبينا آدم أن يشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى فيقول نفسي نفسي. Di hari kiamat nanti manusia akan berkumpul. Mereka mendatangi Nabi Adam, berharap syafaat dari Nabi Adam. Ternyata jawaban dari Nabi Adam adalah sendiri, uruslah dirimu sendiri. ويذهبون إلى شيث وإلى نوح وإلى موسى وإلى جميع الأنبياء وكل يقول نفسي نفسي. Manusia itu akan senantiasa mendatangi satu nabi ke nabi yang lain. Maka jawaban sama dari para anbiya tadi, uruslah dirimu sendiri. ويذهبون إلى البشير النذير وإلى صاحب المقام المحمود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ Dan terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? أيقول نفسي نفسي؟ لا والله. Apakah beliau juga berkata uruslah dirimu sendiri? أيقول زوجتي وأولادي؟ لا والله. Apakah beliau hanya mengurusi anak istrinya saja? ماذا يقول؟ أمتي أمتي. Beliau memprioritaskan umatku, umatku dan umatku. فيقول أنا لها أنا لها. Beliau pun berkata, akulah yang berhak memberikan kalian syafaat. ويناديه الحق عندما يسجد تحت العرش يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa permintaanmu. Jika engkau ingin memberikan syafaat, maka aku akan memberikan izin kepadamu untuk memberi syafaat kepada umatmu. وهو يخبرنا صلى الله عليه وسلم قال خيرني ربي بين أمرين بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة قال فاخترت الشفاعة. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, Allah akan memasukkan setengah umatnya ke dalam surga. Pilihan yang kedua, Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memilih untuk bisa memberi syafaat. نسأل الله أن يجعلنا حظا من شفاعة نبينا محمد يا أرحم الراحمين. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخرج في يوم من الأيام مستبشرا ضاحكا صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة يا رسول الله ما أفرحك في هذا اليوم. Pada suatu hari Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju para sahabatnya dengan wajah yang penuh gembira, dengan wajah yang penuh ceria. Akhirnya para sahabat berkata, apa yang membuatmu bahagia wahai Rasulullah? فقال قد أعطاني ربي أن يدخل 70,000 من أمتي بغير حساب. Ternyata kabar gembira tersebut adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadaku bahwasanya 70.000 daripada umatnya akan masuk surga tanpa dihisab. فقال له الله يا محمد أفرحت والله لأجعل مع كل واحد 70,000 يدخلون بغير حساب. Kemudian para sahabat berkata, apakah dengan ini engkau gembira? Bagaimana aku tidak gembira jika umatku bisa masuk tanpa dihisab? كما قال سيدنا حسان بن ثابت قرانا في الضحى ولسوف يعطيه وسر قلوبنا ذاك العطاء. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Hasan bin Thabit dalam qasidahnya, bagaimana kami bisa sedih dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti itu. فحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. Maka Rasulullah tidak akan pernah rela jika ada satu dari umatnya yang disiksa. إلى أن قال وأجمل منك لم تر الطعيم وأفضل منك لم تلد النساء. Tidak pernah mata ini memandang satu sosok pun yang lebih indah daripada dirimu wahai Muhammad. فخلق الله هذا النور المبين نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الأشياء. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menciptakan alam semesta yang ada ini. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض والملائكة والجنة خلقها من نور نبينا محمد. Maka ketika Allah hendak menciptakan bumi, hendak menciptakan langit, hendak menciptakan surga dan alam semesta, itu semua diambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل شيء في الكون مخلوق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka semua makhluk yang ada di alam semesta ini sejatinya tercipta dari cahaya Nabi Muhammad. يا بختنا برسول الله. Maka beruntunglah kita jika kita mencintai Nabi Muhammad. يا سعدنا برسول الله. Pantas kita berbahagia jika di hati kita ada Nabi Muhammad. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. وقد تمنى الأنبياء والمرسلين أن يكونون من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana tidak kita bersyukur kepada Allah, bahkan para nabi, para rasul pun ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. فإن الله سبحانه وتعالى حب هذا الحبيب ولم يحب أحد قبله ولا بعده. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi Muhammad, baik itu ada makhluk sebelumnya atau sesudahnya. وقد جمعنا الله في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك المسمى ذكر الغافلين. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis ini, majlis yang kita kenal dengan nama Dzikrul Ghafilin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita menjadi orang-orang yang ahli zikir. وقد مدح الله الذاكرين في كتابه العظيم في أكثر من موضع من مواضع القرآن العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyanjung orang-orang yang ahli zikir di Al-Quran. ألا يكفينا قول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bukankah cukup sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, bukankah dengan zikir hati kita menjadi tenang? ألا يكفينا قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Bukankah kabar gembira sudah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang ahli zikir, baik itu laki-laki atau wanita? Allah menyiapkan ampunan dan ganjaran yang luar biasa di akhirat nanti. ويكفينا فخرا ويكفينا شرفا أن الله يذكرنا عندما نذكره سبحانه وتعالى. Bukankah kita patut berbahagia, patut berbangga karena ketika kita menjadi orang yang ahli zikir, ketika kita menyebutkan nama Allah, maka nama-nama kita juga disebutkan di alam lain sana. قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir
berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan menyebut nama kalian. الخالق الرازق الأكبر الأعظم يذكرنا نحن الضعفاء الفقراء المساكين يذكرنا رب العالمين. Apakah pantas nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kaya mau menyebutkan nama kita yang penuh dosa, nama kita yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويذكرنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga nama kita akan disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتعرض عليه أعمالنا وفي هذه الليلة المباركة ليلة الخميس عرضا خاصا على نبينا محمد. Dan setiap minggunya amal-amal kita akan disodorkan sebagai umat Nabi Muhammad. Nama-nama kita, amal-amal kita akan disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam Kamis. عندما نعرض بأسمائنا وبأجسادنا وبأرواحنا على نبينا محمد ويفرح منا، فإذا فرح منا نبينا فرح منا ربنا سبحانه وتعالى. Maka ketika amal-amal kita beserta nama kita disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi Muhammad melihat nama kita, amal kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat beliau tersenyum, maka ketahuilah saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh cinta kepada kita. ويا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة إذا فرح منك رسول الله فأنت في ليلة عيد حقيقية. Maka wahai mukmin, wahai mukminah, berbahagialah ketika Rasulullah SAW jatuh cinta kepada kita, maka hari itu adalah sebenar-benarnya hari raya untuk kita. فلا يعرض أعمالنا على رسول الله ونحن في المعاصي والذنوب. Jangan sampai nama kita sampai kepada Rasulullah dalam keadaan bermaksiat dan penuh dosa. وهو القائل صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم يوم الاثنين والخميس فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم صلى الله عليه وسلم. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, dalam sebuah hadis diterangkan, pada hari Senin dan pada hari Kamis amal-amal umatku akan disetorkan kepadaku. Jika aku mendapatkannya dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah, aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika aku mendapati nama umatku dalam keadaan penuh dosa, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah yang akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. وهو حي في قبره تعرض عليه الأعمال. نسأل الله أن يجعل أعمالنا تبين وجوهنا عند رسول الله. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal-amal kita membuat Rasulullah bahagia. وهو القائل ما من أمتي يصاب شوكة إلا أجد ألمها في قبري صلى الله عليه وسلم. Bahkan saking dekatnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada umatnya yang terkena duri, rasa sakitnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكيف إذا عرضت عليها أعمالنا من المعاصي والذنوب فكيف لا يتكدر في قبره. Maka bagaimana jika yang menyakiti hati beliau adalah dosa-dosa kita, maka pastilah beliau merasa bersedih di alam sana. وأبشروا يا أهل هذه المجالس المباركة فإنكم أقرب شفاعة إلى رسول الله. Maka kita khususnya patut berbahagia karena kita insya Allah termasuk orang yang paling dekat mendapatkan syafaat Rasulullah. فإنه يشفع لأهل هذه المجالس المباركة. Karena beliau akan memberikan syafaat kepada orang yang istiqomah hadir ke majlis yang penuh barakah ini. ويتضرع في حاجاتنا في قبره صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW pun juga menjadi perantara kita untuk memenuhi hajat kita. عندما قال الصحابة يا رسول الله كيف تعرض علينا أعمالك وقد أئنت؟ قال إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
Akhirnya para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa tahu ketika nama-nama kami disetorkan kepadamu? Bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Akhirnya Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasad para nabi dan para rasul. فأبشروا واستمروا واستقيموا على هذه المجالس المباركة التي تقربكم إلى نبيكم وتقربكم إلى ربكم سبحانه وتعالى. Maka pesan beliau, mari kita istiqomahkan, mari kita lanjutkan majlis ini, karena majlis ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإنها مجالس يستجيب الله فيها الدعاء. Karena majlis seperti ini Allah akan menerima doa-doa kita. ومجالس يغفر الله فيها الذنوب. Majlis seperti ini juga bisa membuat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita. ومجالس يزداد بها الإيمان ومحبة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Majlis seperti ini bisa menambahkan iman dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. ونرفع أيدينا وقلوبنا بقلوب حاضرة ونقول له يا الله كما جمعتنا فاقبلنا. Kita tadi sudah mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, maka terimalah amal-amal kita. ونقول له يا الله يا Ya الله Allah, يا الله يا الله يا الله ya Allah, يا الله يا الله يا الله اقبلنا على ما فينا يا ارحم الراحمين، اجعلنا من المقبولين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين، ونسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، ونسألك أن تجعل آخر كلامنا وكلام الحاضرين والحاضرات من هذه الدنيا لا إله إلا الله، amin. وتجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وتحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، حببنا بحبائب لا إله إلا الله، أذقنا حلاوة لا إله إلا الله، أفض علينا من أسرار وأنوار لا إله إلا الله، وادخلنا في حضن سيدنا محمد رسول الله. يا أرحم الراحمين تب علينا وعلى الحاضرين، اقبلنا والحاضرين، وانظر إلى صحائفنا بدل ما فيها من السيئات إلى حسنات، وانظر إلى هذه القلوب واملأها بالإيمان، وانظر إلى هذه القلوب واملأها بمحبة النبي محمد ولد عدنان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Mengantar kita masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula sebagai penerjemah kurang lebih hanya sepora, khususnya kula tak bisa nerjemaki aku bahasa Madura karena takut sampai paham lagi ya. Jadi kula ngangkui bahasa Indonesia. Menabi beda saya tak paham, katanya ke tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kabilatul ijazah. Itu nikahan. Juga masya Allah. Mana saja? Yang mana yang bilang kabilatul nikahan? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اجزناكم بما اجازنا به شيخنا ومربي ارواحنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ في قراءة كتاب خلاصة المدد النبوي، وفي هذا الذكر المبارك لا اله الا الله الملك الحق المبين 100 مرة، وفي آخرها محمد الصادق الوعد الأمين. أجزناكم في هذه الإجازة بإجازة شيخنا الحبيب عمر. Kabilatul
Alhamdulillah beliau memberikan ijazah yang sanadnya bersambung kepada gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Yang pertama adalah ijazah maos zikir sedodah dalam kitab Khulasatul Nadat An-Nabawi. Yang pertama menikah kitab karangan Al-Habib Umar bin Hafid. Yang nomor dua zikir la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali. Pas rasanya 100 kali sempurnaki Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus nikah kitab Khulasah ibadah kun beda 10 beda sirat menabi beda mau bagi bisa oleh tanda tangan dari beliau karena kun 10 kini on sekolah menabi kita melo saya. Assalamualaikum. Harganya 50.000 beserta siwaknya. Kitabnya beserta siwak 50.000. Boleh sirat nikah tahun. Oh maafi kan? Hah? Oh maafi kan? Oh boleh Pak Hafi. Boleh Pak Hafi. Alhamdulillah Rabbil Alamin.